റിയാക്ഷൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കാന്ത എന്ന മൂവിയുടെ ദുൽഖർ സൽമാൻ, സമുദ്രക്കനി എന്നിവർ ചേർന്ന് അഭിനയിച്ച ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ കാന്ത എന്ന മൂവിയുടെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണിത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. ஸ்டுடியோஸ் தயாரிக்கவிருக்கும் திரைப்படம் சாந்தா தமிழ் சினிமாவின் முதல் பேய் படம். பாபு, முதல் ஷாட் என்ன? சந்திரன் பெயிண்டிங்ல பேய் நீல பார்த்து பயப்படுது. அவனு இருக்காங்கல்ல? அவன் இருக்காங்க. நான் உங்களை கேட்கலாமா? கேளுங்க. நீங்களும் ஐயாமோ ஏன் பேசிக்காம இருக்கீங்க? மரியாதை அளவுக்கு வேற யாரையும் வைக்க முடியாது. இந்த படத்தோட கதாசிரியர் இயக்குனர் நான் சொல்றேன். கதாநாயகன் கதாநாயகி எல்லாமே நீதான். சாந்தா சீன் 60 ஷாட் 1 டேக் 1. பாபு அண்ணே, எந்த சீன்ல ஆரம்பிக்க போறோம்? இன்னைக்கு நீங்களும் சந்திரனும் பெயிண்டிங்ல பேய் உருவத்தை பத்தி பேசிக்கிறேன். அது வேணாம் பாபு, ஏதாவது நல்ல சீன்ல ஆரம்பிப்போம். Shot. Okay. Scene change. Cut. எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் படம் பேர் சாந்தா. காந்தா. ஆடியன்ஸ் my ex and friends all ഗായ്സ്, കിഡിലം ട്രെയിലർ ടീസർ എന്ന കിഡിലം ടീസറാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ആക്ടിങ് ഒക്കെ വേറെ ലെവലായിരിക്കും. പടം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഹിറ്റ് അടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. എല്ലാവരും ചാനൽ മെയിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്. ഓക്കെ.